And Tibozak. Letter F, Boss Mark Silva. Ano ba ito? What if mag-SP to? SR. Uy, Jimboy. Letter F, second pack. Ay! SP nga! SP nga! Oh shit! SP nga! SP nga! Marquez na naman! Hindi, iba to. Boss Mark Silvano. Bawa to, guys! Oh! Oh! Shoot! Wow! Oh, shoot! First time ko mapul to. Nakatry na yung open. Araw-araw. Anong letter? Letter F. Letter F. Letter F, guys. Let's go! Ang ganda!